Agus tas ná marsin le fuir na Chorcaí an lán chuúlagus ú David Griffin tá sé siút gortathe ní tear fáil agus tá Ger Millrick take isteach an son ina áitiúd. Fer bhí gaffaid is scrúdaí go dtí seo agus náir mar fós a chréibh. Las muíomh san na líon lán lechúil seo, be sé úd a gaí nábeag roií canar agus is tóhíis nábeise fáid de lech garman tróna. Ina dúntaach sé het sulla chéile, cé gur seans go méid ón Murphy beidir chuir siar mar lán chulaí tróna, nuas ag an aimseir. Ní sé lána park a le hochtíag John Cashman take isteach náid sin is bitten san tefle dar a Fitzgibbon be Cork gesúl bhfuil anúchan dianta go siúd a láthar funineh ón dánach sicate. So tasa is beag poxair atá chuige múige Declan Dalton gríise sa chréibh. Hosgan captain Shane Kingston dus na Shane a Gunnin Limney agus Hannig Rabio Flynn, Tim O'Mahony, Jack O'Connor chomach an Park and Lawson Besha Simulation cos mar bheith cosútran hóna. Er de bheilegan scéal gan dit bhí drahans cartloch garman a gluthe canis lein san na Gunnin na Gailí a cha bhí bearnamach go óin chun techt chuúhénig. I captain Conor Ferman agus Damien Rick leis na Shane sa chréibh mlíana agus bectas bontas mór a tastáil u Bert tran hóna. Dúir dearna Fitzgibbon dúlán díaguse agus finineh bicinte de Gary Malloy agus Daron White a Lorna Parkinson. Achan scéal mór gan na Rory O'Connor agus Joe Connor bheith gorta cailún anmhór a searóirí go háirithe agus fágann sé trí arús na tosa mar sin tá Oisín Foley, Owen Malloy agus Mikey Dwyer tacisteach an áitin Bert O'Connor agus Stephen O'Gorman. Imaginis a rééis na imróí eile atá sé bhéon tóca leis agus Declan Dalton Cathal. Cad bhfuil sé sú leis aniu? Tá fear seo an críanó na focan na séire Cathal O'Gorman a bheith anna cuaramach an na focan na séire i ggéile. Má aon sé aon ceann ar a fiú ar a lína 65 féin tá sé ná níd a scórá. Damien Reckin sin taithna síintear ag béis an taith sin ag tasúil géir aniu dhéarmid. Cínta go méid ar éis sin ceanach Damien Reck há sé tréis sé a haspáin sí gortathe lua a norig agus cepas go raibh sé sin chun chuiristeach ar a chud Albert ach anis sé fi héan in céim chun cín déanta ige agus há sé chun dtíos dúrú inniuh. Mark Coleman fásta fear le an orid sin taith agus cótáhacht na síinseir. Sean stúrthóir atá Cork líon sé siar agus fain sé na pestan an lína lán cúil agus ba sé táhachtach Marial nachhfuil David Griffin ag immert agus Ger Millrick iste. Tugann sé an takeíoch gan na cosintúirí eile agus stúrann sé garrod agus tá sé an scór na aimsú go háirí ón na pucan na tíomhlína. Caiblann sé lár na parca i gcónaí go géir Rowan White. Cad caithí seisní anna bhiniu? Well, an rud le Gary Malloy agus Rowan White bhreatha sé go háithrean ag na Gailí grátar isteach an luas sa cluiche ach nuair a tháinig siad isteach sa cluiche nuair a thosa siad ag dul siar tógann an líoid ó Aaron Malloch Damien Rick agus an sin an pass gear a hógant an lead de Seamus Casey agus Rory O'Connor. Go bhfuil siad ná an pass a eiscint ceann crin díreach a chur díreach i lámh na tosaí sin an job a hácóinneomh agus íon sé job maithir a cappa sa cluiche le ceannis chuig lein. Tá nuir sin tosaí a heas na maithe Corcaí go maiid Cathal agus Jack O'Connor. Imróir beag ach tá sé beag tá anna luas ige for sé cool iontoch an éid timbrad áran agus tháinig sé isteach sa chluiche síintear an deir seachna sa caite bhí mé an tóca leis an glúiseacht beidir nach bhfuil mór an ag daoine ar beidir go maith hééis an chluife seo. Go leor caint se agin ar an chláir se faoi Seamus Casey ach Mike Dwyer se fear tá an cúla amsú dhéarmid. Yeah, bhfuil sé bídeach agus tapí comá agus thosa is sé rí don amííta dal réige faoi ard híos i deisgurt le charman fi láthair agus cínta go bhfuil sé Mickey Dwyer treéis teachtamachchas an rud sin. Rís caithí sé beidh siad i brahan deir nuair a tháinig scríomh se mar beidh siad faoi bhrúgus an líoid teachtamach so an más féidir lo líoid maithe chuiristeach líoid ísle chuiristeach tuí sé amach comá timp Lorna Parker so beag reint ról na ggéinneomh agus sin tábhachtach nachhfuil sé scaoilt agus cat ar fad le céile go bhfuil ige cadtá le déanamh aige. Ok, mar sin bhil táid bog nach ré go dul arás go bríon tires gan túsa chu leis an cluiche. Ba se caiithh an euro ar dúspáire agus bé ó an na bhéon agin agus tá sé bua sílam ag lech garman so bé sé na gimmert leis an gríhil an gríítá anfií láthair ní mór an anfií láthair ba sé sin lo don céad lab seo. Sulla rahamid arás ag brion just focail dearna an bhirte agus sib díirma céhvis an anna cluiche se hahaint agus céan fá. Is tócha go bhfuil an amracha ag Corcaigh de le charman nedal lífiú a héamh an ghartúcha níor nará is furin den céad scáhiad. Máthá sin ná dul i dro díreach cosúla Port Laurie go beidir cluiche le ceannis chuig go mún cepas gur dhéon siad sár job ar ach seachas é sin is tócha bhfuil muid faoihrú. Cad fút sa Cathal, céan fá agus céan aireann.
O'Connor gimmert so sé ag taobhú le Loch Garman tá sé chotábhachtach sin níl sé gimmert maiálar sin is dóilm sa go mbeidh buaigh Corca. Ok, mar sin gur míle maigad ara sa bheith linne ar an taobh lína mar sin tá muid dul go bríon tires chun túsa leis an cluiche seo. Loch Garman agus Cork is slua bra an seo is tí chun branahir sin tá muid ag súil go mór leis. Ar aileatsa a bhríon. Seagur mágad a gráinne táslú maithan sa ceart go leor agus déisiigh chuma ina measc nach é sin Paulfin fest a spíochtaí gréine de mach gur bé ach an slua a buintainmh Declan Bennett, Dave Bennett leis céalann san ar dheis chuma agus séimigh mór an daoine gan dát sa chraibh sa gan dát orthaige ar bord gás energy an 10 bliain is dóil im líana agus asún na gréine is bhí sé scamalach go dtí tamlín vigohin an sa a gíl chinne ach tá brothal ceartan sanna mó agus in áíre is cuma ce bhfuil cabna pingine níl tugaí hain ach tá teasmarach. Mar sin tá fuirn ban hacan na héir an treisiáte bhaint amach le ceannis charnan dain agus inimid chóáardis leothasúd an cheisná céhann ag áiteach ag le ceannis na héir an feh línas fethe im líana behesagann feice an údach le agus sé seán fear a bheith de bhail na fedóige Alan Kelly ón Ngailemh ach tá an drumchla taim árá chail ar fad ag le ham sa chéad le bhí na muir a túd cuidas na honna dul amach ar a barc a prapáil park an libíide dá ruúige den barc ach tá farc se go díal fad na cunéala chaimse go húntaach Loch Garman mar ná het a lábh deise agus buile trám buit ar a súd gan dát an bheirt O'Connor náfuil ar fáil do bhígus tá sé le túd fin ar a hena fénig goil Ger Miller take amach íon lína lechúil le stáilim agus ón Murphy bhí a túr go meach sé siúd mar lán choúlaí agus a stáilim gur bálaigh atá ach bheith Loch Garman ar a míle díag Socrú síos cruig tapagan sa Declan Dalton i dtíag teachtaisteachchan sannach tá scóraigh do chimiróir an san timppla a clitarach fachtansáige Rory Higgins Bint go háin ar fad buit a bheith dhéananas mátá ag Damien Rec agus sin seans lice leis rá. Seas mór an trúa gur sé sin mimeithir forí le Damien Rec an sin an bhí tá tús má ag testáilhhaid Loch Garman chuináil sa cluiche gan Farraspar a thuir go Corca. Billy Hennessy, bhí sé a bainil síintear de dánach Chicate, buirtisteach agus smachtathe go háin ige Liam Healy take a náil ó na chuoine hénig ach dála iirecht Loch Garman an san ceann san builte cámaige. Sin me cheirta sin chuir test na parcan sin bhí bert hí Tim Mahoney ag fannach an slitar an sin le níos áir chuir testna. Come chuir a Harrison ag Owen Murphy se chun Loch Garman inis agus Murphy dul isteach cruig ar Rory Higgins cinna cartagan réitóir. Sin cinna ceirtanta aige agus sean tús a bhí ag testáil le Tam Lely bhainisteoir Loch Garman agus anna gáháil san éir ag an lántasí Rory Higgins. Agus Seamus Casey mar sin fuair héan a héanaíag an lá dearnach agus de gnánar a réin tú scóir an Thornton bheitfa den dúrin go mefa a ceúra ag dearan na himreach ní mar sin a bhí bud cimát a deasí se le agus i chéad scór facht agus de Carmanig. Simún go bhfuil sé imethe go dtí an tí bheile an sin ar dheis go bhfuil liver cuaig déag ar a rimman sin. Is an pocamach ag Ger Collins facht ag Robbie O'Flynn an sa
Over spáis buinte amach aige. Búilte a ríiste John Clehantan Healy shirt out san éireach an council begáin beag ní zíiste. Kingston a bhí aus a fad modernach chuma agus tá Berna buinte amach aige agus fuair ar a gáilisteach. Over baige Shane Reckinson bhí géará leis sin mar over chuma. Agus éidir hello an council nach brúmach chofad le Reckinis ó chuman bhhéán na ngáir glán bhríon. Ná deas mar logaine me sin muán na ngáir Oilgate Glen Bryan. Agus se chuin is ríist saola John Chúineach Higgins a fánaíocht. Tíhánach leis tá Murphy ríist. Brúns an curtha ar nair ó léireach ibreach a fad le Coleman a ge Corcaig. Nes annach het spáiste san álags gan inge beo le Gansi Darragher. Mar sin a bhí géan dú fens péirige Shane Reck. Count a gáardach. Trasnan sa Tim O'Mahony imón gadaíochta. Amón roiir in isise tro an chúd agus tá sé seo láidir ascalach is dachar é stop gan calúisi géile. An dachar é stop agus ní ró Shane Reck an mai stop agus beidir go rinne sé an rud ceart sin fiáil má dianta an sin mar bhí sé imime tríd leich an fiáil seo dianta agus gan éon áras ar fad faoin fiáil an lámh timpeall muineal ó Mahony agus rinne ó Mahony go máin sin. Sin chiadraig tróna gunnar Declan Dalton imón na bocan na saoire. Chúig pointe díag I gceist a dách le het trí chéile do saon díobh san os na bocan na saoire agus las gálann sé an stitar. Fear a bhíoch sa chúil fé í seachtaine a túair a Corcaig nach fadaige meiste seo ar a banéil tíintear agus an commasatá ann san éir go háirithe. Deabhar Jack Cushing se bocamach blúidáling skill agus seo chuoine is Aaron Maddock. Bhí lehans ar chúil a ge béidir ach sásta le cúlín. Ach é mar pí immer an sin ag Seamus Casey an pes láimh a féchan seo fuair sé glíoch agus chuir sé an láimh an pes láimh díreach isteach go méideach agus beidir go nearna sin rud ceart an líróid a chur ar an trasnán agus pointe choirid in na fórne ríis. Fear chuman naibh Martin and son Maddock agus Corcaig dulta Garrett. Se go fad le John Cashman. Milrick inishin dá ahrú an lá dernach. Seotasteach os Cúnaí an Cartaí aige. Ach bhíoch go bheith Cartaí agus phríp do chúla tóca aige a thucrú hénig brú an saide má deoir. Agus bhfuilíonn sé go maithir deire hir. Billy Hennessy a chuman barana finis. Chéile córic chuir a gothaige le cos céim deas leataíomh a ríist an spás an sunna stig. Jack O'Connor gafa hairiseachtá Tim O'Mahony an sunna bhí gan dát mar lechúlaí láir agus de síintear is ranna bliana sa Robbie O'Flynn a gortaíoch luas a chraibh bliana ar dheis agus ar fóríl. Seir an tuíhile an sin agus an ceartaigh an cúlbáir an sé cínte a chuir sa láimh rinne sé an rud ceartaí a bhlachol amach an beidir an cúliar go bhúil sé stoilm an cúlbáire agus an tálós a dearan nach neachu sé steach sa gúil. Cúil a stoilm a bhí an carcalóir bhí dearg an dút leis na síintear an teachtain de caite gortú drum a chuireasta Patrick an Draháir ach se chuin Cashman a ríist agus cinnte tá Cartaí gimmerta san os códan lína lán chúil ach tá Mahony gafa hóstar fadisteach tamáint aige sara aige cus ach éad a bhí áin a gúlbáir gur freibsiúach go dtí a Mahony ríist tan fersa brosach tan óna. Tá sé dechar dailá leis agus bhí sé sin ag teach le cúpla nóméad an sin ach cé go bhfuil fersa bhreis an sin agus scior sé on Cartaí an sin agus nuair a tharla sé sin bhí Mahony imí isteach anna chábháil ar fad aige Jack Cush ní féidir lochta chur air agus anna chúil ar fad aige Corcaig anna hús. Ger Milrick ó chuman an nathraí néile amach go daraf it sciban fear rálar gach cear amachchan sa go deas ag Rowan White. Tóiste mar immer tar ríist isteach sa chúine agus facht an báta i gé Mikey O'Dwyer chá chúil mar an dí gon i bhleaclia stechal ár slé snappa leis aige Mark Coleman mí hansled Loch Garmanach tá seans fósan sa ige Stafford ach ar dheis a hauláin agus ar fóréil. Well, is mór an trúan nach chuair siad scór an sin ach an chuig ar chas Mikey O'Dwyer isteach an sin anna dhíreach an sin mar immerteach Mark Coleman anna chosint ar fad. Ní leon áras fan spéireach gur anna bhfuil ar fad ar Loch Garman bheith néamas Rory O'Connor agus Joe Tranhó nach de réig Mark Coleman an son na din túirí mar ar síintear
Leno in the Himera agus Visha Savarna Boyle, Shane Kingston, Connor Farman. And Stirling of Farman ha Correga Loch Garman Kingston. Sin rud atá tarlaí an sin agus taring go siar agus ní rá gá fecin mit san éimmart an seo Kingston ag dul sús an sin agus taring go siar ach bhí fer sa bhreis an sin an Fairlord Park Gary Malloy ag taobh leis ní rá gá ar bé leis an bheáil agus tugann sé seans éasca Declan Dalton an dar a scóra all ó na pucan na sir an sin. Is tá stíl hénig ige. Ach stíl seahé go míon ra éire do gná agus san scéal céan son. An cúl áscarún mar na chéadúir agus do fórna seo túir daige i chéile ó 19 agus chulamach dar amach donnach a radio na Gaeltacht ará níos tuisce tránó na gur imríoch an pléis sin ar farcií airachar in son. I Portláige Cork go bhfuil gandát an bhblionn nach a bhódar an chréibhsa ach seo chuin ríiste siad agus tá Fitzgibbon ag deireadh glúiseachta sa agus Mahoney a teachtasteach díreach mar a bhíon bouta dearnach ach na róthir seo a duine bh díal de Corcaigh. An róthir ó Law Park ag Dara Fitzgibbon an sin thosa sé le Shane Kingston na lads mór a go Cork an sin ag tac an cín Fitzgibbon agus a rís an cúl bhaire an a hábhal ar fad ag a cos a chorán lán cúlaí an Marcáil scuilt an sin agus an a críocht an sin ag go Mahoney. Tá sílinis ar Loch Garmanach gandát mó cór agus casa a bhísach le a gcuine na Gailí ach tá na cúil seo ag Corcaigh take a lua ach seo chuin Rory Higgins. Gadíocht dianta gan son ar Owen Murphy ach tá Murphy fós tá bh chúilda. Déir agus úntach agus pointin sa ar a thuil a bhfuil tá i réig an éimá tá ag meadach an tarna ceann aige. An tarna ceann ag meadach ach cé go bhfuil iver cúig ar a grim an sin tá sé gimmert Lord Park agus tá sé gimmert go maith. Mar sin cúig faoiteach tá aige Dalton. Cartaí a crochas an son agus bhí neart an neart a chur ar a chumas an chormaíocht agus an bánach imead féin son. Ní rá Dalton ag chur an bhéim an sin ar an lús an sin hiic sé go má go rá feáil ag techt agus len sé agus cuine sé smacht ar an slitar agus tháinig an fearmór agus mar a dúirt tú a stíl héan aige ach eibríonse. Denú mut caite mar sin tá cin de féintí fachtaige Dalton ó focan na saoire. Well tá Malali bainisteoir Loch Garman bhí sé gaídíar go a snódís go agus go méidir agus tá siad fós gandát go láidir sanna muocht ach an dáchúil san ag Corcaigh trééis sé díalaíon a bheith se chun Coleman. Dalton ina lehénig den bark ach ní bheith géana bheith le fad ach ní bheith feib le crinnes a chu beige. Tá mé an tóchail is tuspáanta atá chur tús an chlufa ag Mark Coleman an sin hí an chumar an scéal gomach sé an ceann sin a bhúla go láidir isteach go Tim Mahoney ach deoch sé sús agus tháinig sé Dalton ag teacht tháinig sé amach ón dahad slaat agus anna scór ar fad aige. Nis Loch Garman agus Gácha le scóran sa brohol ceart mar a dút obair bhach tá go leor cosantóiríonn sa hallófa ag Corcaigh agus sé Hennessy an joig Robbie O'Flynn na tosa ar fad ag Corcaigh chun cín ar a Gailí Corrick Dalton buirteach an cín ag Joe Fitzgibbon Liam Healy leis a techt ach lán chulaí Loch Garman a déanamh go maith an Bouteson well ní héan lán chulaí go dain féinach Owen Malloy atá féimiún san hir a sléir. Nis an áde leo réist. Is bua carte bheith an léomh dhéanamh ar bhrise agus ar imirt trí chéile agus tá an buasan go maithaige Mark Coleman. Nis ar cachan léróidin san John Cashman agus Bertha Muir. Sin botún for sé tás lábh amach ó Mark Coleman an sin bhí améige beidir gur sé mé ceartta a chur sús go Tim Mahoney mar ágúil sin óchtú an sin nach istóch an cinenne ceirteanta ag an réitir sin an tás lábh amach ó Coleman féoch an seo Cashman. Well ní a bhénig rán a ggé Cashman mar sin caiig go dig sé gur beirechar siamas Casey inis an sa.
Brú Cachéin ceann díobh gan dát. Bíanta go maithe. Sin genta go agus na scór test all loch Garman an sin iad a chuinál san nimmertach. Chamuid má hen muid tír go dtíon cluthe ceannis lein, bhí siad go mór gáile go mór chun tosaigh agus tháinig siad ar eis go tréan. Dalton. Go más san éir. Kingston a dtír a churchan cíine agus hílí a teachtanis an tála Cork an briseáilt a chu tucha Kingston a dír sin. Fásta go dtír gan éanaigh. Ní raibh an sin nach lehan san Ilan Géir go má ní ra mór an spás an costantóir tuchtaisteach éireach is cum le Kingston is anammána ie. Agus fúdar ceartfeh imirt na Gorcaíoch beidir go gartas na Carmannig beidir íireachta dhéanamh ar an gluthe a bhhéalú nús beáiní beag. Neidir bhfuil cabhar bhreis a testáil tá ceartaí fósan san os cóir an trúr sa lína lán chúileach. Fós tá mórán ar an spáisián agus tá Declan Dalton síntan sa lár park bhfuil tá sé ar a glúine a lár na parke agus gortú éigen na cuirasta. Fersa héna agus a mehanní gimmert ar aus. Tá sé gimmert ar aus an rud atá silir agus súnta sa hús an cluife níl sé fannacht ar an dahad slát tá sé teachtamach go Lord Parke agus nuair tá Coleman agus na costantarí eile ag teachtamach leis an slitter tá sé in an aimsú leis an slitter. Well, Dennis Ring in the Freeway demand scoile be sé cuiineh istócha ar chósaí scoile amachchansa a chaláirnú ar a cuasaí mánaíochta a déanamh tiniste agus tá sé samúil gur thug sé sin fin ar a chail mar tá daoine Gorcaig a ddíireach ná bíon an fersa gobar díon go leor trí chéile chun go dúrfiisteach leis na sintre ach is táilm gúilinn gnééis dá churéimar treis feabhsú le bliana nuas. Tagan sé sin agus Helen Kelly I kaint le iver ní an sin Rowan White an sin agus carta buí feite aige ar le rud éigen as an nimmert. Mar sin begur White a bheith cuaramach fós mar chéile Cork ige Declan Dalton. Tug slesa ondreibh hail mar sin an tránóna go hálann ar fad agus sin Kingston na dúglaise buirte ísisiil aige smacht aige Jack O'Connor chur a féhrúnsa aige Shane Rick. Buca siar beáiní beag chun slíoch rathú a hénig agus peintach na hú. Agus bhí mé ráig rih tús an chluife seo grá an tóg spontas an fearr seo chluiche ceannis na mún. Agus go háiríonn ar a tháinig sé isteach sa chluiche sínseir gur tháinig sé isteach déanach anna lús aige. Go dtí seo ní dearfa go bhfuil éon rion den Traumlaí buint le spantas an 8 a bhí gafa le cuasaí sintre an teachtan se caite. Is minic é ráiteach an nuair a chailann tú chláim mar sin go béanú dus fearna léimte seach sa chéad chláile. Ja, sé sinna an rud agus go dagan sé gan mór an mail agus ní raháinach beag seachtain inis agus is tóilmsa go rud maithe. Nis an puc leis maithe sinna go siomhas césa ceann álinn ar fad. Ní hé sin an céad ceanna tá chur a thar an trasnán agus nuair écinn tú imróir an sin ag galsús go puc tíblion an sin bíonn tú beagnach ag súl go gur siad thar an trasnán agus bíon cinál dímáirt muna dionan siad é sin nach anis scil agus camúid cuiinúir sin gur anis scil ceantain na scilnis deachras na máid. Se mar a bhí rágad níos tuiscetá Damien Rec féimú ar an nachad slat do lech Garman fé láthir agus an fear go bhfuil ibre héine gur ón me láis na cúlathe. Ach cai siad a bheith ábta níos módaína ná césaí chuir ar chlár a scóir Mikey Dwyerson agus chalí scéilte go Niall O'Leary ar siúd a son. Sinna tríú pucsaír géalte go Corcaig agus an tríú pucsaír atá ag Séamus Casey chun chur thar an trasnán beidir seo an ceannas deachar an sin ó híomh an Uillande ach ní dóilm go gur sé asach animmert fear brásach an sin Mikey Dwyer ó hús an cliffir tá sé crothú deacreachtaí go Niall O'Leary. Bra stúma sa chur chuige ach ar chlé. Is mór an trú a bhríon sé sin chur for rial ag go Casey na scóranna gan golóir ag go Loch Garman ó nimmert seachas na cín ó Maddock. Seach na madíog go bheag nó bhór caite trí cín ar fóraíil agus na Carmanna gnéis. Robbie O'Flynn bert nó trúr a dhéchant leis seach a fad le Fitzgibbon. A ríist trastan na parke
agus Jack O'Connor a chabáta Rick gafa chun cíine. Búte le bas na láimh ag recinn san chun cíine agus Maddock. Búte tras na park again, and if she gets to get no ach snap a leis go Hurling get Seamus Casey. Nish a Derek Bordeach Rahurim Lama, agus tá chance on Kerkalor, Mikey Dwyer, a dinner good dealer fad, a glúiseach de stach, ach suicín das again Billy Hennessy and son, vi Nilo Leary last year the Hennessy Clihanach leis chance later. Nish Gary Malloy. Trastagadi Maddock. Stach le Fitzgibbon. Orda a good dealer fad again Visha. A dal of Gaulish no reach and mate nach Kingston a reached. Ta should the Bugamach a Crow's Posh agus no the Vogan should the mach in the Cossentory town in Owen. Ach an cóhiiscin Giger Fitzgibbon an sin agus Kingston. Bhí is ag Kingston go raibh pas lámh ag tacht ó Fitzgibbon agus bhí cúpla slát tóca ag ón Gossantóir agus cad é mar fointe an sin agus an fearspar ag méadú an tamar fad. Se blion diaga bhí Cork sa lechanis sa go déirigh agus gan dót le tamil de bblianta nuas trí chraibh leon búte ag Loch Garman. Gan dót crú éagsúil ar fad canal ar fóréilen sanna ggé Rory Higgins ach neadidir an éana chabhardóibh an rasan a bheith ortha le tamil de bblianta nuas. Ach láir na uaire a Corcaig in Uachtar agus John Cashman scópar ríist ggé annach chuid éir an spáis ag Jack O'Connor. Tá luas a ggé leis gafa leistigh de rec. Gula maith teachtan sanna Carty, anaimmir tar fad ag Carty agus an slúan an maith chomaithe. Nis, Platón ó hef dáile an clutar áfach agus Kingston I teachtar meis. Agus Cumán nó live san teachtlach ar Kingston. Se an gúlan ag teachtisteach an sin óid Carty agus anna gúlan ar fad anna chosintach. Nuair a tháinig sé amach leis an chlitar díanana Carty ar ligan sús go dtí na tosathe ach na pesanna gear an na eibríonn siad amach ó parca. Ach, is te sé dúchas ná liúnta deirtar fadós né nach éon lán choulaí treis góla marsin scoine díomad Sullivan tamil de bblianta bhla chofáilsána I de chorp ach nach é an na liúnta níos ná sellbhíche mead agus gursáil pas live beidir. Ja, stocha meas gan an rud is fear because hí na tosa ag sú leis an tas gear. Council methe léad sanna ggé Declan Dalton. Mar sin denú mit ledul go le hamad tréimh sé táchtach do Loch Garman an sa. Cinnte tá cúpla scór a tastáil bhuatha chun iad a spregad le seach ag an brise tóca ggé Hennessy. Cimát a go díal ar fad agus Milrick fear eile bhfuil meastar sa chúnta bhí sé leis na miniúr an nurig. Tóca ggé Jack O'Connor. Chus leabhair le hascún fersa bhfuil sé sin crín go Hurling. Sin ard scór bhaid Jack O'Connor bhí is tócha bhí ceist faoi coscéimeanna an sin bhí an iommarcha coscéimeanna tóca aige ach lean séar aicha sé steach an sin ó chuir séar an Cumán agus anna scór an sin bhaid O'Connor ní acha mé sin an bio go chuir séar an Cumán. Carty ón Bucamach. Búte fad an trosa agus Seamus Casey féin slitteristigh an son. Lowly a dhéchan leisach orda go díal ar fad fé lán teoil agus fachtanis ag Seamus Casey ó sa chiún siar agus nach das mar faointe sin. Sin an céad faointe ón immert agus ní amháin ón na pucan na stéir agus na pucan na tíbla bhfuil fan an scór na siúach. Tá sé go maith agus crín ón immert freisin nach annach có immert an sin agus nuair fuair sin de thar a gúlan an sin an deacarí sin na dhéanana agus sin anna faointe. Rowan ag Ger Collins leis a Bucamach, Robbie O'Flynn agus Dalton. Johnson lecht go leor mar fox mar fast láimh agus an tá dearg le Corcaig an son Callí Sprattig an réiteoir der dar. Bhí fiáil dumt an sin ag Robbie O'Flynn tairn go siar agus an lámh siar an sin an tamar fad ag teachtisteach agus feicimid an seo agus tairn go siar ag gibhar ceathair an sin Conor Fairman agus hí an buntáiste tucha aige go Corca agus tairn go siar nuair a cháil siad an slitir. Mar sin lucht na gaoise ar a dhéimhlín agus cogur mogur carta sanna go.
En leise goir chwrsain is an Ilikian ag Dalton. Dálam sé an gan dernach. Tréindéireach idir dá chwile. Agus bhí ará ag rihan chluithen sin go sé táhachtach nach níile le garman go mór gan na puchan na séir sin an fáite ag Dalton agus is mór a méid é sin agus iad Derrick. Bhí sé fachta an sainis. Do loch garman ag Damon Rec agus peinte a bhfuilen san aige an agra feinte Chorcaí. Is mór an trú go gaithí le garman récha chosús na tosain sin tá siad níos lige ó híomh cosinte ach pucamach gear a ríis. Wel, ní féile duine nó bertve in scachanáid. Nis an Corca sé sin sé generator seachas cosadult an ruúan na chéile. Sin récar Jack O'Connor agus cad is féidir déanú le Jack O'Connor tá an lús eisteach ige mí á ceartar récin sin trí himpirtá hála sé ach is dócha tuchsaír sa deire agus réchéana atá gortaí. sé héna is meas a tháinig gas. An dúrá cad is féidir déanú Jack O'Connor aber tá an cosantóir le cos tríaltacha ach tá Corcaigh a géimsiún na gúiní agus tarachar spás. Well, an lína le thosaigh an sin tá siad ag bog amach go Lord Porcas tá sé sin ag fágáil anna chuid spás agus nuair tá Lehéadí Coleman agus Cashman ag teacht amach leis an slitter agus Darragh Fitzgibbon tuigeann siad go maith ní gá in tosaí a aimsiú just choristeach sa spás. Nis tá dead dianta a háláinnig Shane Reckensa under the tír gáileach ní féidir teachtaseach go fáil Stephen O'Gorman na seachúíonn ceartaí cúla lá Derrick gíorghá chuile cúla níos a hálófá tan hána leachar hinús ge Murphy an sannig sa ríis Fitzgibbon i léamh na himire Dalton buca isteach béidir sa lína lán tosaigh i láthir na huaire. Sin tá Stephen O'Gorman i teach lecha chun páirce mar a chéintsibh agus rudaí a dul an ulcas do Loch Garman is bailach. Mae gyn de feinti de ddarna in eisiawn gortú tála de Shane Rec. Cosantóir táchtach da gyd. Lecha hinús an sonnige O'Gormanach brisir ís fachtige Coleman. Seo chun Fitzgibbon. Deis again na cosa híine. Ach sin cumán an lúscan sé lecht go leor wish agus back cushion ish. Well, a dulce chance gan einistig sa báide. Mas féidir Liam Healy ceanna bhuaisteach agus tá sé diantaige. Har sé trasnán. Vís dainach raibh bheart Stoilm sa go raibh sé ag ban tríalas cúla an sin tháinig sé go raibh an cúlmhair agus nach neacha dhéon cosantóir déach sé isteach agus is mór an trúin nach neacha sé isteach. Bhain ní le bhéon dáteach raibh sé túirt fé. Edit na frí os cúna trasnáin. Sin cheir nó mat scoile le dolan san náirdan agus a rééis prise bhí sé caiintear lína le chúil Chorcaí bheith bog siar. Robbie O'Flynn le hosig be catamara Robbie O'Flynn a bhuachtan son in the le hénig den bark. Tóca get Tim O'Mahony. Tamalín ó lúmar de. Ach caiimi de lúin ish mar go bhfuil peintile bachta sunnaige. Main tú gá chúil agus cúlín sa chéad le is maithan rud. Méid atá dianta agat sa chéad le láideach léirithe ag a ríis agus cad é mar faointe. Nis brise tócan sa ag Rón White nis tá bearna mór os a chóir amach. Se sást le pointil sanna. Ní mór na deisna bhí rud ag na chrathú os cóir a chúil. An aclat nar bhog séisteach. Well, bhí sé an dechar mar níorach tosaí amháin isté agus margheallar sin tá Loch Garman take amach agus na fear breise Lord Parka ach ní sé sin a gaibrú amach. Caithfidh sé trúr a chuiristeach a ríis agus dul cúigur déag mar Coleman atá híos an seo ba bhór a bhuile tamach an Farca á gáil. Bheag an dátas cuinig raibh Darragh Fitzgibbon an Farca gágan sa chéad le a gluthe ceannis na mún na gcuine hebredar an tuisc bróteach de bhí riimisin. Mar a dúirt Dennis ring san agla riimiise gluthe chuidir an chúnsteach sin díobh go neafaiseach aníthe sin agus tá Coleman ceart go leor a ríist. Daoine a cáiseamh lige an bhínse dar leo bhí gas na síintear an teachtain se caite ach tá daoine sa cinnte go mé feidhartha
don blian se chuin daoine gan tá Shanna Vonathe Robbie O'Flynn agus Kingston na Mask éis dianta san agus tá rec chu a siar a costáilm tréistó tamil chaver an nachat slát. Tá sé níos ardó bhé a chur siar tá gá leis mar lecholaí lo. Is mar sin dúra sé fé chúlaín nó me sé sásta é seo a héilegan isteach I dro an chúil cháine mat goile le dul ceann fada sethe ach ceann míochraoine sethe chomá. Sé níos ard amach sé sin choristeach ar imime na cearnóige an sin átarrá Seamus Casey ag fannacht an sin gan slitar. A chofad le Cashman. Gan enge a lega baraméidir. Scuite haris get Tim O'Mahony agus an lán cholí dul sa chance Darren Byrne. Beidir go meach sé hís leis. Búilte machchan sa Jack O'Connor. Bhí taine stal a chaile bhí caintear glúiseach Jack O'Connor rimis a gluthe. Bhí sé bucha heachchan son a túr deis do O'Mahony dá meach gá leis a chu ríist. Ceann me heach deire hir haris a do bhlín agus big overle díana bhí Tom Mullally ag le hamanis chun crutach ar ríist. Sé agus gan Rory O'Connor a bhéir an barc agus Joe O'Connor sin burt a thug sppraig a dómh sa deir le an na gaiile bheith cluiche ceannis lein mór an trúan nach chuil se de gimmers bei sé deachar orthú teacht a reis. Betamó ar Mark Coleman ach ní hóg fá éire. Rowan Whitenson plúchta aige Coleman fearnar a bheith chamáin aige. Dá láimh go meachta na éanacht. Bhí sé ag baint úsait as nó lábhann sin agus nach níl cead é sin íonna an cinnig ceirteanta ag Ellen Kelly ach sean éile ach ní sean éascé seo. Se agus chuir sé ceann dearnach a mú cé raibh sé beáin níos a chomríd an gúil. Teanna le hama agus iad go mór chun déirigh déagín de faointí de bharna. Agus tá son búilte go maithaige. Sin anna scór ceann eile bhar sé ar foríil bhí cinál níos mó brú ar an tám sin ach sin anna scór ach níos mó ag test tá cúil ag testáil an áíre. Is gan ein dó ar an gúlbáir leis a boc amach a réist búilte amach a Johnny Cleáin agus Robbie O'Flynn. Coleman haring eile. Díad a gechar chun cín chofad le Kingston. Obervahan son ag Gary Malloy. Éirithe le Coleman Kingston a bhaint amach an éiseach gan chamáin aige. Fáca sé mar sin fé Jack O'Connor. Ordathe agus é a gúmpó in éanach luiseach a bháin agus an son head a láimh a clé Harris a drasnán hí ealaí a buint sin. An tríú bainte ó Nimmerton sin agus chola ghunas na tasa an sin rééis scóil an Nimmert a go bháin ó Robbie Flynn go dtí seo agus sin ag gimmert go maith sin deá cótha ó híomh Corcaig. Mar sin nuamat goile den dá neomat am cútah gortathe immer hunsa se chun meadach ach tá sé sin búilte anna chailtar fadaige agus trísta cúpla pointe gáil luasach lethe ní charóig son ina gás. Sé bhíon ceann sin ag testáil agus brehrála Tom Mullally iad a chuirteach díreach sa siomra festas agus is tócha tróireach eile a thórtóibh. Achtantáine sé go Damien Rec díanach sa chiad le agus nadidir bhfuil ní léon fantáiste thuirrta an réiteoir da fós aige búilte siarnsa agus ar réist búilte go holca díarn ar dhéis an son sin fólaí an trosa agus creman iireachtaí an tóirt an muín fórne. Sé ar leid gáirad níos mó chuir foríil go Loch Orman agus íle tríchéine go Corcaig gur foríil agus in sin an chlár an scór an scéal an chluthe. Tóchas an aige Tim O'Mahony. Ní dóilin go bhic faoin de sumar lechúil a láir a bhblionn chuúnach I meas na tosathe a ddírig Orbert mar thosaí. Ceathrú ceann ar fórílacha. Agus ní mór a fágan is sa chiad leis a beidh Dennis Ring anna hástar fad a ddíring na cuasaí Ger Milrick. Nead a heisteach go deasan son, cin a raibh sé gimmert sa dách le riimi seo.
Seo fearrtha treis rianach ágant a Graham Dalton agus tá South an Owl tá Lewis tá Crinisown Dírig bhfuilaisteach an Joe Jack O'Connor ach tá sé sínte ad agus lehead. Ian Carthy is dócha tá dribbleoid leis réiteúir an seo ní he ach ón Malloy bhfuil Fermí ceart aige. Well, céimid an sahanis. Níl ceart sin an fear ceart. Ní bheith fearáilú Gailen Kelly an sin ón Malloy a tháinig amach agus ní raibh sé breanú ar an líróidir choir be. Gúil in isteach san nacht an sin agus tugsíar tuilte ag Dalton. Dáilin go brunach nó go tugadh cáirtan san nach tá ráfachtaige. Giúra an ála tréiste seaachtáils na hasnéige ar Dalton. Sé féin a thócaigh an tucsair agus beidir action derig an chiad lethe gan nach tsúra líne ach tá an tainte tócaige. Sin scór mór grí dó ceardaigh ge Corcaigh sa chiad le agus tána dóg séite an réiteoir tá Corcaigh scan an uachtar an dáchúlaige Tima Mahoney go bhuair a chairíad luasach lethe ach Dalton os tá pucan na séire agus in áiríre ar fuid na park atá siad nuachtar gá ge le caman a rein scóna dó ceardaigh na náideanna sin mar a hasan sé. Fleachol na héiring, chovílas a hochtaíag, go lua TG Cahead. Know what it takes to play sports' toughest game? Let's do this! First, battle to become best player of the club. Pump up. And fuel up. Protein boost! Then, beat every club rival to make the county panel. Mahon! You made county! And that's just the beginning. The challenges keep coming. Never miss training. Dodge hard questions. All for one shot at glory. Fine. AIB, backing club and county. With AXA's Accident Forgiveness as standard, you won't lose your whole no-claims discount over one accident. We work hard to make life better, so you can care for what matters. Call us or go online today. Ah, beautiful Italy. This isn't it, by the way. Cork is miles away from Naples, but it's where Johnny Lynch's buffalo roam, and where he gets the milk to make his prize-winning buffalo mozzarella. You see, authentic buffalo mozzarella doesn't have to be Italian, oh no. So, if you're looking for the taste of Italy, Buongiorno. Look to Cork, or your local Aldi. Ciao, sisters. Aldi, every day amazing. Sale ends Tuesday. At Curry's PC World. Save €230 on this HP laptop with an Intel Core i3 processor and super fast SSD storage, only $399. And get this 8-kilo Hoover washer with 1600 spin and 14-minute quick wash for only $299. The 9-kilo model is just €30 or more. Save up to €340 on these LG Smart 4K ready HDR LED TVs. Hurry, sale ends Tuesday at Curry's PC World. We help you get it right. We love to grow everything ourselves, not just fruit and vegetables. The first thing we grew here was our play park.
Next, we want to grow the best kayaking spot in all of Ireland. We are growing a better place to live. Deep River Rock is making it easy for you to support community groups like us all over Ireland who thirst for better. Simply buy, scan, donate. Visit deepriverrock.ie or see on pack, and don't forget to recycle. Fáilte rás go park í Nowlan mar sin an scór ag leham an seo idir Corky agus Lochgarman. Well tá Corky well sa si chun cartas dó dó a cahartí chun cosí Lochgarman a náid a ní. Éonjé cuinte mar sin idir na foirne ag leham. Diarmid linn a bhí ag breanú ar an céad leis sin lomsa Jackar de Lochgarman táis de caiilú in ahanát ar fud na parca. Tú splódra go Corky an sin agus tá an ancanéis ar na cúla first tibh si de cuig bómate. An tíanú de bhí a tastáil Lochgarman is tócha si Corky go fóra is preppa ní ráid a fiochan ir ach a teach tras nuair a há imróir sa bhreise go sean rud faoin ról seo seo cic go tábhta agus háise maitha aon botún leis agus is botún a há gceist le Darren Byrne agus on cartín ar tagan siad trasta an méid sin spás a há ann fiop ní caiig ach Timo Mahoney a lit a há míá go hámán ar Jack Cush din sé sáíireach é stoppa ach praban sé go mac Mahoney arís leis an ceann seo a glú seo cé go minic is há sé seo feice go gine lína Kingston os glíonn sé é go Dalton agus an sin fiach barta him lór just is ligan siad é bugga raig agus an sin nuair a brisna líráid si is áfas giban há Mahoney ann san áid ceart ag an ann ceart agus is skill fuile hé sin comach é nach raibh mór an íana bheith buileisteach ach sin an rud nuair a há na himróirí a got agus nuair a há glúiseach do chuún dé leat agus an sin glúiseach an lé comma há sé thar a bheith dechar de Lochgarman is tócha. Ok, well is tóthe gohfuil an Jamer mar sin ar Lochgarman ag leham de aon cúlín déag atra ag an bhrise agus John Myler sin bhfuil béisi sásta ar nóí an dóitá an cluthe seo ag dul. Béle feiceil an féidir le Corky Lancerai leis an deas ébre sa darna le. Cúpla fógra le tóga mar sin be meidir ráiste tuile iní seo. New Muller Corner Plain. High in protein, natural, unsweetened, Greek-style yogurt. Mullerlicious. It's the newspaper that has tackled vulture funds, challenged big pharma and exposed tax avoidance by some of the world's biggest companies. Its young and dynamic team of journalists change laws, shape debate and write the stories that matter. Think you know the Sunday Business Post? Think again. The Sunday Business Post. Independent journalism on Sunday. Find the ideal gift for the future sporting star in your world. Get online and visit thegaastore.com, bringing global brands to local heroes. You ever thought about a twirl? No. Yeah, me neither. It is weird though, isn't it, how they make them with all the curls and twirls and swirls and that? Yeah, you should look it up on the internet. I reckon it's chocolate wizardry. You think wizards make twirls? Yeah. The GEA brings communities together. It teaches kids life lessons like teamwork, helps them to stay active and motivates them to keep fit. Habits that will stay with them for life. SuperValue are passionate about local GA clubs.
And this year we will support them with 55,000 footballs and €2.6 million. Get behind the ball with SuperValu. Know what it takes to play sport's toughest game? Let's do this! First, battle to become best player of the club. Pump up and fuel up. Protein boost. Then, beat every club rival to make the county panel. Mahan, you made county! And that's just the beginning. The challenges keep coming. Never miss training. Dodge hard questions. All for one shot at glory. Final kick. AIB, backing club and county. Arash Marshin agus Nyart Sports a Fekel TG Cahar Har and Jerry Shot Shot Maris Gra agus Midarash Mark Bio as Park on Croaky Clehe Canish na Heron fi Feha Kildara agus Moyo Bimich Bio Aaron Air e Cahru Conahin. Chirk Inian Clehishan Belado Bio Agi on the AIG Irish Open Championships. Clehe Canish Navar agus the man Bio Ashin o the 3 o'clock Arai. Agus Clehi Cahru Canish na Heron Ingrad Idrivana Gagashincha Brishin Le Fekal TG Cahar Jaluan Calvantan agus Schligach an Irbugus Corkabimich Aaron Air e Cahru Cona 3. In Fuincha Jeg Marshin Idrina Fernie Eglaham Galore Lord Iberlejano Eglock Garman Matoshi Contract the Rash Seklehisha. And the Poshim we tip here doing it Immerchug is a clack dog is a violation than the Fernie Chak the Rash. Brani Majalit initial lock Garman be shock chance Aku we gumproj the Karish chance I got to quarter and Mu Aku. It's though his Sadarna Lat ni fear Jalon chance to Shah Kailu Yermit. No, ni Fedra agus ni Ivana Frielish and Schlee and Darka and Gacha Hall and Himrori a Fiakan there. Like it came with Mikey Dwyer hot and Tracy Vesson I can't take an own cart Kukla or on Orshin is Dork or Rory Higgins didn't she Iraq I guess ni fear Iraq the hound few Hashigiri a Kurt see the cost in the leg machine. Now election count Shaw Hashi Harvey so nor Brishin she is thing a Fiakan art in a Bill Rory Higgins I guess and Shina art and will mark home near Aconia. Yen she shows deck quite deck slat Covil she great Fiakar a Carpa she says Maul agus Neil she a beacon no Neil come air go she geary on Rod Carty in the Rod Kinty in how she just says an art cart Neil Orson in Igel had the Cork to a you know come tossing I guess a geary Rod in the creek no go fiak for Fiakar and Tia Vella shin on Rod ha yin of a Corky le Dakila Leroy shin on Darka ha unto a goni. The Cork Eric Chak the Mata Magic Fanak der Lock and Jimmer to Haynes Nickly Marshan or Ton Frasser I Wadney Svarna Shivsha. So it's just to show my freshness. Cut this Fadriana, cut this Fidel Lock Armony Anna Sadarnala. Yeah, I guess it's talk of five hand being too. I guess it's clean on a very gimmer, you know, Snickly shin combat le. Ní raibh sé mar an ggéin le sin se bhreatú I gcónaí go raibh deis gur dar loch rud éig an jug cool agus go mbeadh athrú omláin faoin a cléthe. Leis seo is dócha nar háta fiacan ar lehead himráí há Corcaigh is droch rud sin cínta agus thu is stigsa seomar feistis. Cínta nach bhfuil ceann na ceannarí is mó há gut in acalaat chun a bheith gúlan le gúlan chun dul in chuine. Callis better at the end of Kaito squeal in board, Kaito squeal in of the hall on the hall, size mar cost no in of the hall, idol the green. I was Kaito a ligand, our father and Park Mar Shohei, Shodera and Blean, the quid bat in him, Rory Lacarm and ish, you know, money in she deshin. So Nilan on the Kailoon, I guess it's rod convocation or a squealing to Leshin being dash a good rodig in the fruit or like. Tá pizza ó bhain síle manna lí seagín an seo, agus just is tóthe hocail rudí bheith wad níos measta le garmin, just díreach rih I ggéireadh an cléthe sin an coolbar is tóthe go nearna sé an cinú mí cart agus bhíon tálair nach go coolás. Is dócha go dhéana agus chun a bheith fíráil do cínta Jack Cushat sin treisana chuid rudí ionta dhéanamh é dúspáir seo coolín Jack O'Connor ar an taobh líana a hátriéis dá nó trí coolín a chur ar an tresnán ar an taobh eile chunig fecin mu an count seo le líam hílí agus a ríis seo an rud nar a hánim rór breise
chaitu ve crin ni lenia sa chol ni lenia fu dollar ash drawn cool like of Jack Cush but yeah shin took an another John O'Leary no pay on rare all in shin and cool bar as a scapa as a casa team like as a rehid drawn cool and rare call like le shin be on dash kana own agus is rodin take mar skillful lehe con an lobby in of but near brick she on or shin but cooling ella the Corky agus shin mar as a hashe the lacarman ni Muhammad say scapa if you can dare Covely and Carty Gimmer, Tasha Sicing Akkard, Damien Reck, Hashe, Inish, Corridor in Lena Dah the Coig near Librick, Shin or Corby, Agus Inish Kaishe, Hashe Rash Connery. But Tagan Shin or Risho, says Aspa, Tossi is Stoke, Agus Hot to a Giri, Tossi, Krahu, As Fak, Bar, how I lehed. Hashe Raw Hav Ducks na Hosantori agus better on arch in a Tusney into. Okay, well, Sinead Tulloch Garman Fiera Ama Aaron Farkin Shin Ian Cooling Jake Adrian Nafernia Aglaham Barna Moore Bela Feckle Cat the Harlow Sadarna Lago Mujarash Gajir and Trock the Mushin Cal Moore Akerdus Brian Tires. Come on, the ground Cork Gamulia Coop the Nomut Agus Dennis Ring Desh Talk again lower claw about the Vanilla Fe Has the Grainig Skull, a Carta Holigadina Team on the Heart and so Ongri and Kiana Tranhona. Martian en Leisige Loch Garman Chursi, Sheamus Casey, Dain Sherach, the Headlach, Kintata, Cowra, Tastaluk Shoot, Master Dussa, I'm a Fichen Temple, William Naharata, if the idea took a stack Kakalor, Connor Hearn, again Loch Garm, Nach Kintomi Div, Ketame, Fekhound second, Kirkigan Nunsi, Bouta Avanilla, or the Leshka Heligs, Connor Hearn, Agus Darren Cod, took a stack, Eglahama, again Tambalali. Agus tá Oisín Foley rinne den Mert tá Tréise Fark rágant agus Liam Stafford an ferraile deirte le mar sin Bertolina lehosig imethe Batúnan san a ríist agus déad ríist bheith hísteis hílí rásasteach I drón chúil ó mehanní agus ní mór ná greibh an tríú ceanna san aige imethe tríst an láir. Ja, kom maar een trio kan aan Shin agus een derde kan like mehanly or een trio kan like mehanly. Ach, die round smacht dientig naar voor Shin test live aan Shin o Healy. Botun er in de Damien Reck en Shin lesh en Poctivlina. Well, snead the Hara Martian again Loch Garman. Ach is snaven I guess a toy because Jar Milrick. Maar door Tanne is it de van negen aan of shake him to play Godisha. On the board taking Shem Moon on the Himmera. Agus Kingston reached Dúlan took again bar over in das Glückisch Choma Kiena Agus Tán Kriego Mark Lushaft Han Kaptein is Stigger Shenik. Well, we should have a Shin Cora Hair chest on Hannah Finn and Shin for Shays Yogan Spas, a Hashestach, we should Giro Cool, a Hespes Machter and Shitter Rish, a Hashe Risher, yes, Agus Cora Hair chest on. Zikinig Kingston. Harsh Dövline. So the start zone Khul. Talk again my door. Reached Han Shamach both the mine Han Agus die morna gemiddag morgen ta Mahni die of Kalisha. Achton daar oor as die hele Poctivlina reached Tokerskjoppy Agus Cor Dierige Sache Love Corky agus beviog naar honig score as die gaan Shin nach neer het ka look Garman de aankormach dat she 3-4 Hamafi. Chantal Ferro Nish und sie da gut henig Susan so lekker henus so again Nowlan Leary nach facht gen Narmenach. Shirish Corkigamro macht de gele. Sheamus Casey own snapper Helish Godessenson against Stephen O'Gorman agus Ircht feintach pulte chlé again Rowan White. The Shanson er fad shot ta cur her for real ach go be careful shit cur her chest on ton a Shanson er fad test on. Check dich niet in Hiedla. Skopach gemaakt is rich talk gedeel pokmach toeste ge Collins. Ach ga geen oorlog daar eerder testilo Rabio Flynn. Putjes te gerecht te ge Healy. Ag sliet je te ge Heinig begekke meg score ge. Rodna full. It's more and through it when the Huller Ruddy Gart Visha we host core and Shin Anna Gawals in air. Ach for real like zero. Mr. Sarshielig is heen Agus Jack O'Connor on Vex the Cooney. Kingston
Coleman agus bhí Fitzgibbon Cleánach dá meach gáil leis agus go dain féin nítear ó hásta ná fuair sé pass an Bautasson. Siar le Billy Hennessy. Well, an bit an lug ar an lagan is go right imiróí Loch Garman mar a bhaid siad cúpla scór tappaigach. Ten scór amháin sa tarna leis ó fachtaige Cork agus a ríist. Mé seo le meas na gúlathe. Dalton. Dubh chur na gealaige ar a chéile córic an stite chur a hairse dras náin. Well, beidir ó ceis na arda faoin fearse nach chuir sé gobar chodín ach fé chodín sa d'oibre sin agus anna fís a scill go fear mór an sin agus é chur a thir trasnán. Se tá tú tóca leis a chahal. Cashman. Nis tá Kingston Cleánach leis. Níl ah san rá lachtmhar ach an captain buinteach Rohanson. Cashman hénig a thuúrig fé scór agus bhfuil sé a chlé builebeg ar chléin san agus ar fóraíl. Mar sin tá caiidán chorcaí titithe sa tarna leis seo. Féidir go sé titiach fósta an na scór na ag techt agus sin an rud nach chuil ag techt go Loch Garman agus tá cúil ag testáil go géirmhathú. Mún Murphy a léamh na himar a Gomahanson. Hennessy a ríist bra stúma. Milric Fevruin san mátá agus brúma a sin ag Conor Hearn. Nis. Steach le san nach a ríist. Dulta naide gur agus Lowney. Ceannaín Garrett, dírig Jack O'Connor a bhainteach nó seans ag na húrta ar a slittar a bhuachtaintach. Hennig agus a chéile córic ní réig le héngad a bherte go teanga bhálaí dhéanamh. An a chaimhlinn sin idir Jack O'Connor agus ibar a héine gón me láin sin ag teachtamach an slittar. Baiste a ríist ceann Garrett chur a siardro a gúil hénig i gceist na Carmanig. A chabáta chlána le Gomaach Coleman. Bertnú trúr tímplar agus fichar sin a lapaní mór agus sé a dalmh ag Kingston a an slittar haris a dras ná an Bertos na sin sin amon a coibhnú go des. Ó Imerton sin agus anna chluiste óid Coleman an sin bhí sé chun tóir faoin scór ach tháinig sé go rá Kingston, deach sé sús, tháinig sé Kingston agus snappa go díal ar fad isteach an láh. Anna chluthe imréig an bhar seo Melric. Tá go dainach tá a chud diantaige Conor Cahalán tuca isteach go lár park a dtíine cappa go meach sé siúta tasnú teis anna haspáint a thuúthaigin sanna gluthe ceanna smún mar unadaí. Tá umíocht dán agus sné mar is fearr le Dennis Ring cuasaí gandát. Nis an chéad scóran san sa tarna le dá Loch Garman fachtaige Damien Rec. Níos móig testáil tá cúlaigh testáil ag Loch Garman sin scór maithe go Rec. Ach tá siad ag strachel na scór na all Immert. Sin chláithán ag Rec, chláithán ag Aaron Maddox ó má hangan tú iad sanamach shaking the faintí. Ceannig a Rowan White son cheisna cata fachta gesta tosathe atarthe. Casey ó focan na séir a dóibh tá Bertnú trúile dus na tosa agus gan geeks na míx asta. Seo chuin Robbie O'Flynn ceann a dheis ag sin. Is mór an trúin nach neacha sé thar trasná tá sé gobar go dtíon an taon tosaí nach bhfuil scórfáite go Immert go dtí seo. Nis pocamach a bhadí sa bhearn son Rec a ríist a dírig báideach a brúin ságus lecha henús. Cecolóir stigan san ag Stephen O'Gorman. Dála bouta eile sa chéad le Coleman. Saitnú ach bíse san áidcheart an tamar fad gabh leis. Beidir gúil sé Immert mar fear sa bhreisin sin an líróid de teachtasteach ó Rec ach cé bhíag fannach nar bhrisin líróid ach go Coleman an sin agus nuair a tháinig sé isteach. Tá sin an slittar smachtú go sciapaí an sin agus am faoin puc sír. Búilte bra fada an son aige. Tí má meithnaí mar spruc. Darn Byrne a dhéchan le sin ach go meithnaí seantar a dalamh beidir. Well, bhí sé feidir chuasaí hacadéireann le cúpla lá nuas dírig an ceann nach éibriúisteach seachas tarraingtí chéadúir ar a dalamh. Nis, se chun Loch Garman a bhuaileisteach i dóna tasathe go tappaig. Fachtaige Stephen O'Gorman. Ríist Ober Vahanson ag Billy Hennessy. Coleman. David Lowney in ish. Fear chun na cíilte. Jack O'Connor
Batún déanta go siúd, agus is beag Batún láimh seála cinnte go siúd ó hosnaíomar. Rec. Anna fast agus smachta go deasa go Casey. Taka lasmo, blocálta mátá go Cashman. Nes seachún Fitzgibbon agus tá Barner a misimach. Sásta dul muín pass live a go Kingston. Búirte leis a bhlíne ó Mahony fácastig in éanaracha, Nordi leis. Well, in lán cholaí a seasa van óid go tréan. Bed na fa tréan go leor mátá seachún Healy. Curra ar fláta a get Tim O'Mahony, the Liam Healy. Stocha gúil córtaigh teachtain sin droch feálan sin deanta ar Tim O'Mahony ach crothín go Healy an sin leis an isteach agus Stocha gúil córtaigh teachtain sin ó Alan Kelly tá sé gur leir leis a bheartá an talla. Agus anna críocha go Healy ní an cúil bair am níos mó dhéanana. Tóra feheb go fáinach mar sin. Ben fear Lár Parke. Ní roi chintin sin é tánach hána sé trasna. De hesagin fé cheann second. Mán Chúlaíonn son Darren Byrne agus baiste lá anna chrúige geisiúd agus é dhéchan de Tim O'Mahony agus tá an vertica a follingt. Anna chaimhlinn sin nó a hála sin agus bheith ceachach an líró glantach ar nó Mahony go máin fé go chuiristeach an sin agus deibir sin líróids deirí leis an teasa chuiristeach go Healy agus anna chríoch ar fad. Sin cóirleis fós a tastáil ón Mert an son agus ionadaí take isteach ón Kelly in áit Rory Higgins. Anim bha amána se ón Kelly Tiberdach déiseach tosa iad bert go bhreathairtha le tamil de bhlianta agus nar bhrealathe go meach an ón Kelly seanis ó Loch Garman ábalta romsach a bhainte sa líontánach Dennis Ring. Caol hans go gapse go meach se cho bag cosa mórán amile dul fós ach tá smacht umlána chuir gluthe. Tá agus bhí ó hús an chluife dócha tar éis sin céad cúpla nóméid ar thuaidh siad chun cín smacht umlán. Ar an chluhin seo agus tá Alan Kelly fós ag fannach gan Lán Cooley Darren Byrne éirí. Stocha go bhfuil sé gíre labhart leis ach bhfuil sé ná leanúinte rá agus cárta buí tucha. Se agus fuair Stephen O'Gorman cárta ní raibh hin chomá. Mar sin is don nada bhí sin beáin díana ar Darren Byrne. Ceapas go bé an fear Lár Park i Gary Mulláim a hain a dhéon teanga bháile Tim O'Mahony go dearnach mar bhí an lán chulaí cura dóige Tim O'Mahony agus hánigan lán chulaí ar náis a chúlbáir a féin idir an ghortaige. Sé bhar a hochta bhí an san níos sam. Bárn agus a chúlbáir a hénig a ghortaigh an sunna ach féascéal leis céal Harris nach bhfuil éon táchta buint leis sé hanise. Agus tugann sé deis den Manisteir ó chorcaigh féascéal a daoine hút chun park agus ábhar má am a thuúrtáibh ach luas go bhuair Stephen O'Gorman cárta chomá rud a dhéon Conor Hearn trastan na Parkinsa fachta gur ród bhaidach a réist Declan Dalton a dul siar an son a Cowrú Glanta Robbie O'Flynn Shane Kingston ar fuid na háite sa tarna leis agus ceann ard a chráig decrachtaí an gúil báide gan inge mátá chur breúir agus é builte macha dro Damien Reckiige. Well, crá-crí cearta sin direct a rec a líomach ar hénig ní léon áras fé sin dulach Garman Tránhóna. Ach, tá reinta choileacha hin áfuil an tunachar ná an díhil céine a léirú costóilm. An slua leis, fachta anna hiún. Nis stechan sogadí Dalton, ó me ligin an slitter preba. Ní á cartarí an cartaí agus in is mar bhargachtanas Bernna mór oscailteachachtaí an cartaí dóhin chun Dalton a chur dá bhailean san. Agus glantach an siúlig an máideoir. Cehalána dírig a neartach úsáid chun is slitter a bhuachtant. Agus tá buile fachtasteach san ochtant san agus a smig
agus crete ó bhain go baithir atá Cahalán. Coleman idir an dálín. Fer cruig se Cahalán a bhuachaltá sé idir na heasa bheachas dáil go méid cóirléise tá stáil. Robbie O'Flynn. Dullisteach na chuinn san Hearn. Agus dead here Seamus Casey. Sholta go hálan ag siúd. Harris a drasnáin. Well, ní féidir le Carmen Locht a chur Casey tá sé treid go díon an sin agus tháinig sé isteach an sin Lord Parker fuair sin slitar é héin agus sin ard faointe ó Lorna Park. Keep walking in here, boys. Keep walking. Cahalán Cercleor a ríist. Alan Kelly. Díirich cin túna fuil tá gortú tá Darren Brown lán chúlaí fortlá ar Loch Garman is stigin son agus tá deidir diantaige. Mar sin arhuiile le diantaige Loch Garman an sonach deacartas na himiróiríon is Líamach a hénig tá siad chó fada san chun deirig agus an méid a hála a gine na gaiilí leis a ddíring in na gine seoach an cínig Damien Rec steach a méle chúil agus an gléach fachta ge Niall O'Leary san an gúil bar agus Coleman in na éonar chud bhd an gléir seo Robbie O'Flynn ísina dro Jack O'Connor or de hénig iad díireachta ge agus a ríis gan enge gerig go leor do chun húgáilú faci anamh agus chráir se drastáin. Sin anna faointe O'Connor ach Robbie O'Flynn an sin leis an Leroy Gisteach agus Coleman River sin an cóimirt a ríis ba sé dechar Cork a bhúla inniu ná éon lán sin sa chluiche ceannis. Jody Donoghue mar sin is stig. Genta go maithan sanna ge Dalton buaite nis tá duine gachtaibh tá sé hénig le chuistá fortseinte déing Dalton corta agus trochar tú sé Cahalán idir an dáling peinte ge fear chum an bar an éfa agus gleann verhain sa fell ach tá Dalton agus tá Pian díomhir. Sé tá Dalton híos agus bhaid siad bútha faoi Dalton fearrtá gimmert an bhaid d'oibre sé an dín ar sin chun an slitar all ar eis an sin agus droch cortú fáite ag an sin dé rud atá cear leis. Glúid nó rútín a hálóinach a lúbernig agus Follington san ar a dalamh. A chréistan obair chrúig a bhuaig carnáis Sheridan san nis chuig a chuising ruas a talamh tá go má agus níl go holc go dtíon buinte sin agus beidir cos an charmanig i teachtaisteach an son. Stoilm go fuair sé boile an sin isteach sa chos. Penny be sé teachtan barc bhí siráilta go san. Aaron Myers os na sár séalaigh i techan parc ina áit agus beisiad anna seo mar ghuiine is do daoine táchtaí sa bhún le imirthe ag Corcaigh Declan Dalton. Sé agus tógann sin na pucan na séire freisin tá sam gúil daoine eile is tócha Shane Kingston atá na pucan na séire ógáil freisin nach is tócha mar an dahat slaat is tócha tá sé an don buc amach freisin agus é héana agus idir agus Robbie O'Flynn agus ví rá beidir go daoine á chána nach neibíonn sé có crúa sin nach ón méide tá feici agam inniu tá sé gobar an crú agus is mór an trúa go bhfuil sé gorta agus ag fágáil idir go sé ag fágáil ar híntan tá sé ag dul amach le híntan. Is net bin an stangur sanna Harlan gortún sadidir hánig cos duine de chosantóirí Loch Garman isteach agus de bhír bhechanna chuir a gaisin an son a chiaachan in sin pesa chur a bheras cho fad le Conor Cahalán agus dtíon sé sin an chodéile ach is léir gur drochortú é seinis de Declan Dalton ó chuman an ahar í néil seach cinn na faointí gine hebredáin an bóta déarnach beag John Myler leis a fada seo Tony Dempsey an son cléánach leis. Sé agus sé cín fáite ag Dalton ón na pucan na séire gá ceann immer freisin agus anna crín agus mar dúirtú Tony Dempsey ar banistóir Loch Garman in aice le John Myler an sin agus bheith choramach maithe John Myler ar chósaí Loch Garman freisin. Ní siúráilta gátá gáile sínta an mar sin
agus Guimid Gachra Declan Dalton. Dennis Ring teachtasteach an is mar a chin sibh. Tá sé dá thugann bra, cáiréiseach bra bog. Leis tá fearbocht féin a follint agus beléir ón géad hecin ar a chúiseach an talún. Go raibh drochortú tálathe gá. Is gan dát an chluthe lechan a seile an ghaileh agus tubardáin be sé sunna túrdaigir a chéile fart na gael iad céadaín agus be míon ann chun an taction fad úd chúh beo beíoch. An ghaileh teis buchtar loch garman gan dát a gluthe dramatúil, gluthe 4 gramatúil go dain hénig a gluthe ceannis lion agus tubardáin gur thug Cork grad a ghóibh a gluthe ceannis mar sin beg be sé simúliscin de féidir tubardáin techt a sun. Mar sin locht leis an sa gan éad a dul sa tens olt ná má. Decker rá fós a chaidan an íonach lúin nó an rútín go bhfuil díomháil dianta déhin sunnach. Ní dá córa hé thuig cúpla imróir isteach agus ní ran siad an agus chas siad díreach agus hiúil siad a reis agus ní dá córa sin na séméid a bhí feici acap. Is tó go gortú éigen léna chus agus tá súil agan go mbeidh sin an immert faoi cheann caiiciise. Caiicís atá ggéannach ha? Se. So be sé deacair ar lucht an leis chur na cheart. Má sé an chóirthe an bhuiiletá ortha a chur ar sin teán agus bhaint an barcad sa. Mar chóir agus tócha nach breagur a bhfuil seo hart mar chluthe agus is trú a san. A go bhfuil a bhblionn seo hart sin íon cheist ar a liad. Tá sé tuigeann sé hénig cat arsúil agus ní sé róbhí chumpórtach a bhéchan in san. Bhí cumánach ráite nuair a chuiseach an talún agus tá stóig ceathar nó séisir ar a liad mar frám a mór fér seo. Agus Declan Dalton na fágan na parca treis le bheith gimmert go dtíal ar fad. Agus bula bas mamór mars crí a thuúrtá. Dúir sé go man nóir achas dóilm go bhfuil feabhstachar chuid immert so híh féidir riomh do phlé an sin níos luithe. Nuair nach bhfuil an slitar aige tá sé gobar an dín agus tá tholar aige tá í héan fearr ó híh lús dé an fearr is fearr ach é sin ráite tá sé go más an éir tá sé crín ó nimmert agus na pocan na éire agus is mór an trúa gur Hurling gortú seo mar a dúirt muid níos luithe an clufa seo hart. Mit sin ráite ní défa gur fear móla. Go éidir sé cúpla pótan san sa chéad le go raibh luas áirithe ige. Mar sin mar dúirt go mí Gachra arsúil chuig go hénig a sog go ceann réinteachtaí tá mí déanamh talamh slán de bhúr chorcaí bez ben ar chóir sanna dhéanamh. Achas dána go dócha sé míúilte go bainte seoin is. Och garman a dhiiscin sa chluithe ceannis. Mar sin prise fada go leor san. Agus mar dúirt Aaron Myers take isteach fachta gé rec agus tá rectreis gaisce dhéanamh tróna. Bhuite tras na parcan socha bhd a Conor Hearn. Á thocrú hénig agus tá pointe fachtan san aige. Ach tá na pointí anna Hearn. Sin pointe maithe go Conor Hearn an sin rud a bhíh testáil sa chéad lein sin nuair bhí gáil leis na scóir na ródhéanach agus cai siad a cúil a scóráil má tá siad an an. Shaking dig de pointí mar bhear na deir na fór na Myers an chiad action a geisiúd. Mé siarn sa chofad le cartaí. Búiltisteach a drón chúil agus well, Nowlan léirí déanamh go maithan son Stephen O'Gorman a chiimeád amach ón gearnóig ige. Glanta ge Collins. Fitzgibbon. Agus a chéile córaach scailtisteach an son neafaiseach go leor aige. Ag go buinte bheith fe cappa go méid go bhéach Dennis Ring le héadí dara Fitzgibbon a bhaintan barc agus sosúirta. Feach sin níos thóir a héana agus Mark Coleman mar eallar nuirtú tar tarlú go Dalton an sin mar in áíre tá clufa hart.
Goed mag ik vervelen een gastig maar sin deisna scorale. Ráich an is trúcha ige Cork agus seachún réistenis cos an áde fantastic Tas methe a mún san Rabio Flinnig an second cinúnach. Má dúir a cruthú decrachtaí do hainnig. Nach go dtí Maddock. Sa nu é stainn goil ceatar is de coolathe ag Loch Garman atá nu a bhí fanéal na síintear am léana. Ach tá éile éana tosaigh Corcaí keeper up ceartaí anamh díobh san. Dar Fitzgibbon a rinne an fiáil an sin is tá cártaigh techt an sin an immertaigh Damien Rec ach rinne Cahalán go maith lean sé leis riocht an sin ar a bhí Rec ag denna rúthar an sin agus chun an tí heilehú a dhéanana ach an mí á beidir ag Dar Fitzgibbon ar a tháinig sé isteach. Tá una dí teachtasteachtáin go bheith seo Connery os de Piercig agus tá Dar Fitzgibbon a bhaintenis go Dennis Ring ceart go leor. The Lush Cahalán agus an dahabar in san beagnach hunathe fad dírig dul a bheith mé a mainistíochtanis. Connery anna bheith leis an ár parke. Se chun Casey ach tá council mé yes. Chaile er beidir tríú chéir a hans a déine am a dearnacht an giad le. Ní chaura sé leotha. Sin an tríú foxí ar chuthair foríil ag Loch Garman gáceán ag Seamus Casey agus mar bhí mis arán níos lúthe thula hens bhí siad ag testáil bheith Loch Garman. Bhfuil amach sanna ag Cashman, feachtaige Aaron Myers a dtíring na gúlaí oscailteach a ríist. Cumán a techt leistíir do chur cumán do hórt a chur dá bhuile agus anna chailte fadar deir hiarach tá well deise sin díoch bheith an chuignom de dulach. Déirn goile idir beidir 9 agus 10 den neom túile dul. Bute go maith ag Casey se chun rán bhaidenis Cahalán a ríist a buint na sálach a súd stechal áslíonn sa agus Stephen O'Gorman bheithrú ceartníir bheith Stephen O'Gorman bhí nach dearn cad agus a ríist áda heileo agus a Corcaí. Machchan sagad í Lowney. Ó me geisiút fiochan ceá glúiseach Tim O'Mahony anna bhrósach agus skillú leis ar ard. Líchuireach sin an ferstar ré Cummins a gine bhait. Frá a chéana agus bhí na skillna ggé Cummins chum a chéana. Ní raibh raigra ag Loch Garman an seo aniu go Tim O'Mahony agus gá chúlfeit agus an tríú cean crutha. Céfach tristal a bhaimart mag le lech na himra chail? Well, it's na tosithe is dócha Corcaí, Tim O'Mahony, Jack O'Connor, Shane Kingston, Declan Dalton, go dtí go raibh an farca ágáil agus í measna na cosintúirí an sin Mark Coleman beidir an duine fear agus Ger Melrick bhí anna chluthe aige so le rág sin an chluthe. Mar sin Dalton methe agus cuirtha mar chúram ar Aaron Myers an sa an foxfair sa a hógant. An dewer agus tá an bhartaíontaige. Sin cótha maith nuair a bhí ort fear eile áil chun na pucan na saoire an na dtí a hagann isteach agus tugann sé deis ó teachtasteach sa cluthe lua. Mar bhfuil dear údra mí le 16 de féintí fachtacha ó focan na saoire sin 3 ón imirt mar sin tránóna Corcaigh agus ní locht ó fás i méid sin iad. Mar fé leis mar lán chúlaí teis déanamh go maith. Bheith sé de súilge mé Griffin ar náisttheim déanacht an gluthe ceannis. Ceantan anna chóngracht an dóibh líne agus go déin féin me heimach thar se dóibh líne. Seachcín de chúla bhí géilte go Loch Garman sa dá chluthe riimiis agus 3 géilte nuhacha mar sin in aóin mar a dúirt cúplaíomtain ceardas na cúlathe a bheith fanéal na síintear am léana. Tá go leor deis na scoráil agus go leor cúl géiltecha agus preseachtaíonta do fogus leasa eile Coleman na techt amach chun ceansa a heiligin go maith suas a féin barca tholáin. Mar sin cháineomat ar a glog ach beag amla chuile sem méid sin bhí cinnte.
Is de genaat aan verse voor de vergoedig. Wordt de kern die maar Hurling gevaarlijk Nowlan. Achter haar Nash. Richt Mahni al Hoganson goed dealer fad. Short is dag against Tom Brata hard gestig. Tá spontas ar na Barta tuck again versa. Achan solvárig tactisteach a Risho Coleman agus rinne sé go má cé go roisigh tits an bhí sé ná mehanní show agus an cé tagbáil bhí sé iontoch sin Kingston ag fág an na park an seo agus an Fairlord Park a Chris O'Leary ag tactisteach mar tháinig sé isteach an hibredor an sa Cluicheannis le mó. Sé fear an hena claise Chris O'Leary takeach an park inis. Mar Coleman fós a Mohon. Ik heb guided token son. Zeg Laura Slee. Doet toch een keen son get fer. Kan mag get Nowlan. Is cash en council. Gordon Gaman. Is in dien te ge. Agus willen tarna Colleen vacht ge. Tage down. Sin on die male tactisteach an sin Selina le cool agus imi sus agus gafuinte fáige agus sé choréanam isteach smuinte Dennis ring den Cluicheannis. Well, bhíonn tainim go láidir an na dearning riimi seo. Mar Coleman deirthe here. Buinte amach aige Dennis ring an son. Agus Conor O'Callaghan seo fearil inis nána for a banéal godísa. Ach cosantóir dun scótha deirthe le me fersin. Fergur bradistal in nuircha céile córic fannin sé gramahecha. Tá skillina áide an son aige. Jim Mahoney dulta siar an son. Is seachne om het er leed volgerhe agus kan out in de goede smó de son tuis kan gortús an na Harle de Declan dat nacht hat Jim Mahoney in sein is koig weder staat aan goal wie takeachtige wie spásige agus in se cockstícha fóréil. Sin an deire ceanna tá chorthaige ar fóréil aniu ach dó feite ag agus an na huspantas tucha ige. Ime amach Selina le thosaigh inis mar eol bhfuil Chris O'Leary imisteach ar imime le cearnóga mar lántasig. Is sé chúl díanach sa de Loch Garman a bhainech an cuma lám san de chláir a scóir Dara Connery. Cho fad le Healy rís smachtathe go deasaige ar a géadíireacht se chun Chris O'Leary bhfuilte nuas aige siúdan san nach bhí chéile córic a dul isteach cruigeir. Cruigach gleach. Trastan sa ó Garman Marsbrook. Fachtaigh an bhar leistigh de súd Owen Kelly. Passan mithe in réigeir Billy Hennessy. Bhfuilte fad aige siúd tá ní bheith go Mahoney rábhaocht mar tá sé siúd tu go trécht a déarnach íirta ar an son ruair a bháin eile dhéanamh. Carty a Mahoney bocht tá sé tu go tréachta. Se chun na Carman agus seansa aige rec. Bú sé léir faintí sa chéad le be sé tút fé cholan sa blocáilta aige Billy Hennessy. Féhó. Well, niet te gingen Damien Rekke lochtú ach go háir se chun Nowlan. Tá se chun tút fé faointe ifir trí agus tá na trí cín fachtaige. Well, an féidir an fuirna fiocad an Cluicheannis gan an fear seo bheith an tríú pínte feite aige. Tá sam nach chuil rudí titse ó híomh Loch Garman ach é sin ráite trí faointe as Lorna Parka. Se chun Connery Bátasa, tá sé héin leis a dtíine gaiine mar ar chlár a scóir agus bhfuil éirithe leis sé sin dhéanamh níl. Trí trí chláirithe ag Corcaigh an sachan á ríide for a bhúr an tarna lethe seo. Bhí an tanama mithe as Loch Garman agus ní mar cháine ba tá rá sannach. Stáin an gribhis go gur beag seansa bhí có agus ceanile tamáinte go maith ar chlé an san aon cheann díagustáile mar fóréile cosúdach. Na deisna scóráil a rim lehama da meach rácheanú trídíomh san carthir sé drasnánacha bheith sé mar lán bóthirdacha don tarna le ach ní réidir glótha. Ní hé sé an talbhachan na seár go Corcaigh dul isteach ag Cluiche Ceannis. Is fear son. Hennessy. Batún dianta go siúd agus Seamus Casey inis. A réisteach choristeach
Emile Chulin san O'Leary san éireach gafa fad le Ger Collins. Gert agus sin Cahla an buntamach ige. Berta vir scoile down to Chélim Léana an artist dienta a co agus Cahla an a dolisteach. Harish a dras ná an. Well, tá méid céine scóráilte agus atá ag Georgian na tosathe Shane Kingston, Jack O'Connor agus Liam Healy. Anna Hespontas ach Sean Farrah tá rána agam mar léocht na himmarthe Tim O'Mahony anna éfacht ar an Clifford fad dó fór sé ó nimmertar fad agus crothú sé an tríú chúl Anna Hespontas ar fad. Robbie O'Flynn idir a Chris O'Leary úr teachsach lethe. Smachta ige O'Leary and son. Jastas tút fenn a scór hénig a dír with sé fad a go leor. Díirech fad a go leor agus puile tácht a sin chan misteach a chur hénig. Well, rinne sé go man ar a tháinig sé isteach an éid hibredóir agus a rion fáca aige ar an gluthe ach tá sé róéis go Cork agus ní léon scrúdú fáite ach go bón chéad clufa na Port Lorige. Council Garamach Cadassa agus Dara Conrainis. Is it again how Aidy and the Shass of a good ladna Loch Garman fell over. You the niche to Briach, you trecht the lesh again Das and so on grain. Tim O'Mahony, Gustaf Jack O'Connor, Elena, and Keen Chinistach. Drisha Fachten Sonish, you get Owen Malloy. Agus Bout of Vanella. Fachtasma, Fevlin is Fehe Takach and Jedig. To Loch Garman, as je de vijfde vader on de moer der nach zich moord zo nedig Shaska Koeig. Ach, kan je het vijf Brianelle er leed. Pointe en son kart galoor. Ik heb Rowan White. Pointe Jessic Rowan White ach rooi nog go Loch Garman. Agus tá sé dechar dó lein sa raig go dtí ar an chluifan leis mar all ar an chlár an scór. Pointe Trasna en son. Agus fachten zo ge Robbie O'Flynn. A maler toe onut le Chris O'Leary, O'Leary, Takulish. Agus Sinevi mar spruk ge Robbie O'Flynn en son. Agus dinach Kalish shoot agus le bar frustrachish. Han stitter tomaintje machen son. Ge on Malay agus an retour agus an pucks air Brown tenish oscoor de goelige. Nís éiscin leis go Aaron Myers a se boxír ag Robbie O'Flynn. There's over go díon agus an éfachtach mar hosaí an sin. Agus an ceart ag Ellen Kelly an tugsír a bhronna sin. Sin tá sé hísar a dóibh líne a caint na chéile. Ach tá an cuaram dianta go maithansa. Se ag fannach le slitter an seo Dennis Ring a caithad isteach slitter. Mariall ar Owen Malloy. Shantays gig Myers and Shaw, Bader Shaw, and Taction Durnach on play. Well, Skewer Shaw, the shot fell out. Let's fetch Shaw. Magan return na do Gerrig. Hey, de Fogren so Aaron P. Gurbe Tim O'Mahony Tarona get Carl Marleach agus Paula Bass. Ma fachte ige fer Valenu hand drummer. Dis kijk aber Marleach die daar himrichs en Sheeter gaan strahe maar hosie wesjes toch ba. Is toch aan sin wie se aan éfachtach an sin ar imel na cearnóga agus bei sé simú tibredor an nógáile cad dhéana siad leis de chluthe ceannis. Well, the hesgin veg an Hamilton vartien te get Cork again so chluthe en tevach gomamish in áirí de vi hosnéidir anna happiger fadigus an dáchú lúsan ige Mahony sa chéad le. Chruithe sé bearna má mór agus na gorte a tháinig slachar Loch Garman viidir le breistin go mór an so tráthóna agus in ainoin a níhil ní a bhéin bhreith féin spéidecha ar Cork tuspáintas don scóir ge Cork don tarna chluthe as sa chéile i gcuine na dubardach viidir chomá chéana ach an rud is mó bheith curtinis de Dennis Ring ris ná an gortúsan de Declan Dalton agus conas a bheith geisiú na meis ar fáil maar is simmer lárnacha ach tá an chluthe ceannis bhínas buinteach ge Cork an scóir dénach an sar farcin óláin Cork trí sé Loch Garman náidir trídíag. Mar a dúirt Cork a tasnú an happagur fadlí cúpla pointige ar mad cearclór nó golóir de Loch Garman sa chluthe ach Tim O'Mahony teachtasteachchan sa idir mrise chun an cúlsnach nóthú Dara Fitzgibbon near Cholda ver roig neefach tanhona
agus O'Mahony san áid cheart Seamus Casey an tain bhail in áíre bhígus na Carmanic sa chéad sin bin puck deasa ach Tim O'Mahony lecht na himre déidir sin na dintúí dó héan ó nimmer sa chéad le Ron White le pointe fánach sa tarna le nó sa chéad le me leis géal dus na Carmanic an san bhí Shane Kingston an captain Eros agus thug sin dehamta an godéile díobh Liam Healy críoch nó na gluiseachta sa an san sa tarna le ach bhí Cork ag scan an uachtar agus taine bháin mar dúr cathal níor cuireach aon saoilartha ach tá siad sa chluithe ceannis. Bheith an chluithe ceannis eile go ndíomh gan dtíide ceadaíonn sa chuún an chaileh agus tipperdarnas Pedro má bhuaigh beag dúsán má mór rompa sa chluithe ceannis. Sinead, Dennis Ring and Bannister Booker, co-gorgeous lads. Semi-finals are for winning. You did that in style this afternoon. Mila Margaret. Look, we were absolutely delighted to win. And, very anxious coming in here because Wexford had put up really good performances against Dublin and Galway, and we were taking nothing for granted. And I suppose they were down a couple of players, which probably impacted a bit on their strength today. But look, in fairness to our lads, they performed very well, and you can only be happy with the way we played. But a different story now against Galway or Tippin and Nowlan final. You talk about anxious there, and I know people are talking, making a big deal maybe of the senior panel players and those that played on Sunday, that what influence that would have today. But I mean, it didn't seem to have that. You obviously were delighted with how they performed. The energy levels were there right from the start. Absolutely, and look, we asked them to do that, and look, Monday evening we brought them back in for a recovery session. We made it optional that to be Monday evening because the session was going to be on Tuesday, and they all came in, and you know that was a very good sign starting off. Their energy levels were good. These lads are hungry. I suppose a positive from our perspective was that they all performed very well on the day in Croke Park, so that, you know, they could take something from that experience. You know, it was disappointing to lose, but at the same time they had a positive experience in their own performances. From our perspective, I suppose, you know, we had a lot, but Wexford had a similar scenario. They had 3 players and 5 squad players, but they had a couple of weeks earlier extra to prepare, maybe, you know. You got off to the perfect start. I think 2-2 scored. Tim O'Mahony was excellent, but 2-2 within 10 minutes, and really were in control from that minute on. Yeah, and look, those goals were coming from Tim for a while. We knew he had it in them, and look, he's a fantastic guy and put in a huge effort. And they came well, and they came out of persistence and perseverance. And our forward line, their work rate was particularly high today, and there were a lot of turnovers. And you know, I suppose that created goal chances, and it was a good start. We targeted a good start, and you know, we were delighted. That's the way it turned out. 11 points at half-time. I mean, when you're so far ahead, and it was such a hot day there as well today, and energy levels, etc. we've spoken about, is there a danger of complacency? Was that something that you spoke about that you needed to drive on? Because you came out and had a fabulous start, 2 points within a couple of minutes on the board at the start of the second half. Look, we've a lot of hunger in Cork. I suppose, you know, it's a while since we've been winning titles, so from that perspective, we treat everybody with huge respect. And we don't in any way be complacent about anything going into any match. And you know, we said at half-time that look, the last thing we wanted to do was go out and have a sloppy 10 minutes and suddenly you're back into a scrap of a game, and we wanted to put it to bed, if you like, in the first 10 or 15 minutes. And to be fair, the lads came out and you know they did. They kept the tempo up, and you know, scores came, and it you know, it was obviously frustrating Wexford, and of that was you know, our intensity. We matched it and kept it up from the first half. Your substitute, everyone came on, made a massive difference. Maybe one bad point or downturn, what was the injury to Declan Dalton. Have you spoken to him? Have you spoke to the medics? What's the latest on that? Yeah, we're not sure. It's a bit early to say. It is a knee injury. He picked it up. It was a kind of a challenge. I think he kind of fell awkwardly as a result of it, and it's one of these ones that really, until you get a scan, you won't be sure, you know. But look, he's feeling good now. Initially, I think he got a bit of a shock and so on, but you know, just talking to him there a while ago, he feels good, and the medical team are positive. So, you know, I hope the scan matches that optimism. Finally, before I let you go, expectation. It's a brilliant word. It's also a dangerous word. Cork has had lots of expectations and lots of hope. There's going to be a lot of talk about this Cork team now before the All-Ireland. How do you manage expectations within your squad and within the county over the next couple of weeks? Look, it's very easy to manage it because, you know, we haven't been winning All-Ireland titles, and you know, from that perspective, this is a big challenge for these guys. We didn't look beyond today in the last week or the last few weeks. Now we've an opportunity to sit back, maybe have a look at the other semi-final on Wednesday night. Tipperary and Galway will be a cracking game because Tip will come back from their Munster final defeat. Galway are an exceptionally good team. They have a lot of senior involvement as well.
And, you know, seniors being there doesn't mean necessarily a huge amount all the time, because Limerick had a huge number of seniors in their match against Tipperary, and you know, it's all about a team, and these lads are a fantastic team. And the lads who have come back to us, and the fellas who've been training all year, they've really worked well at being a team, and they've knitted very well, and they're very good friends. And you know, their performances reflect that. You know, they enjoyed, and I asked them to smile, to play with a smile on their face, and I think they've been doing that. You know. Well, they have, and we wish you the very best of luck in the final. Gur míle maith Dennis Ascalort Lumps Agus patiently waiting for us here is the Lake na Himmerha, Tim O'Mahony. Tim, Dennis said there the goals from you were coming, but what a way to score 2 goals today. 2-2 within 10 minutes. What a fabulous start for Cork. Yeah, I suppose usually them ones don't go in. I'm usually the fella missing them when they're all giving out. But yeah, thank God they went in now today, so all was good. A good start. We knew what Wexford were going to bring. We seen them against Galway. We saw the intensity they brought, so we knew we had to hit the ground running, and thankfully we did. I mean, everybody performed. I don't think there was one individual battle out there that Cork didn't up the ante today. No, everyone's work rate was absolutely top notch. To be fair, you couldn't fault no one, and I suppose that's within us. Get out of everyone. Things aren't going to go your way, but as long as you're trying, I suppose that's the main thing. It's been a long time since Cork have won an under-21 final title. I think it's 20 years. So after a performance like that today, you won, I think it's by 22 points. There's going to be a lot of talk about this Cork side now. So how do you look forward to that? Most of us are probably still inside nappies, I suppose, at that stage. So I suppose trying to keep the outside out really. We know what Galway can bring. We see them again. We played them in a challenge actually below there in Ballyhay a couple of months back, and they gave us a bit of a clipping. So we know what they're like. Tipper missing a good few as well. So the night we played them in the Munster. So like, Joe, it's very nip and tuck really. Joe, there's not much between the teams. Well, we wish you the very best of luck. You are Lake na Himmerha, and we have Fionn Buckley here, 8 years old, from Donaghmore, Igunda Cork, who's the Board Gosh Energy Awards Club winner, to present you with the award. Ná dénig I Jarmid Martin go mé muidir ráiste tilla action GAA bio ag bio as park an croci ag Cahrí chuna héan cléthe canis fi fethe na Héireann Kildara agus Mayo. Kilkenny sin be ladog bio agin the AIG Irish Open Championship cléthe canis na bhar agus na man sin ag tarlú Dúrach tréis GAA bio ag 3 o'clock. Agus bim Darash Aaron Lewin mar sin ag Cahrí chuna 3 Kilvantan agus Sligach an Irvi agus Corky pen na man bio cléthe Cahrí canis de Lewin mar sin ag Track Suez. Sinné arguid mar sin as park I Nowlan bhí ommáint den Sky agin a ríis agus bhí an grain ag soltú maras gran ar bhíimeid an seo GAA bio agus pen na man bio. Nó I bíimeid ráiste tilla action a mark as park an croci ó ahandan an seo go dtí sin. Slán agus amór. Switch to 3 and get that new phone feeling with the latest 4G smartphone starting from free. Share and enjoy life's best bits with all the calls and texts you need, plus all you can eat data for just €30 a month for the first 3 months. 3. Make it count. Join Sky TV and celebrate the start of the season with the perfect match. Sky Sports and Sky TV, now half price in the Sky sale. Get Sky Sports with over 550 live games. Enjoy all the action on Sky Q, the next generation box.
Plus, the latest big screen dramas on exclusive Sky Atlantic. So don't miss the event of the season. Sky Sports and Sky TV, now half price for 6 months. Search Sky half price. Clever humans save by switching to Energia's best dual fuel bundle. Fair play, huh? Unlike this idiot who thought he'd save a few bob by doing his own plumbing. No. Clever humans save with Energia. You are unique. Fortunately, your foot problems may not be. You can get a grip on these problems yourself with help from the Scholl treatments that are effective and easy to use, helping to keep you on your feet. With over 100 years of expertise. Scholl, love every step. This little glass of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine. Let it shine. Let it shine. New Finish Quantum with its unique power gel. So clean, it shines. Opportunity keeps knocking. The question is, will I make it, mine or drop it? My heart is pumping, my mind been pondering. It's everything or nothing. Yeah, I never did it for the mass appeal.